Après avoir bien lavé le matériel, on va filtrer le lait avec un tamis. بعد ما غسلنا الماعون كما يلزم باش نصفيو الحليب. Vous allez remarquer que le tamis n'est pas bien tendu. Je l'ai fait exprès. عاش كان ثبتو القماش اللي حطيته ما حطيتوش مطلوق، حطيته هابط بالعاني باش الحليب ما يطشش. J'ai laissé le tamis exprès détendu pour éviter les éclaboussures du lait. C'est très efficace. Donc là, on a versé 20 litres de lait. صبينا 20 لتر حليب. نحيو القماش الجويد اللي صفينا بيه الحليب. J'ai enlevé le tamis. Et j'ai commencé à chauffer le lait pour atteindre les 34 degrés. بعد بديت نسخن في الحليب حتى ل 34 درجة ويسخن كيف كيف. Il faut de temps en temps remuer le lait pour que le chauffage soit homogène et surtout pour qu'il ne colle pas sur les parois de la marmite. بعد ناخدو الترمومتر ونقيسو السخانة تاع الحليب نتبعو فيها ما يلزمش يفوت ل 34 درجة. On prend le thermomètre et on vérifie la température du lait. Il ne faut pas que ça dépasse les 34 degrés. هذوما المغارف اللي نقيس بيهم نستعمل الزرقاء اللي هي مليلتر واحد على 20 لتر. Là c'est les doseurs que j'utilise, seulement la bleue de dose 1 ml pour 20 litres de lait. À 34 degrés, on va ajouter les ferments lactiques dissous dans de l'eau minérale. Vous trouverez les noms des ferments dans le commentaire. 34 درجة نزيدو les ferments lactiques اللي هما تسمى خميرة الجبن اللي حليتهم في ماء معدني. تلقاو اساميهم في الكومنتير اللوطا. بعد ما نزيدو الخميرة تاع الجبن نخلطوه مع الحليب، من بعد نخليوه يرتاح ربع ساعة. On mélange, ensuite on laisse reposer un quart d'heure. On va couvrir pour que la température ne chute pas trop vite et pour éviter surtout la poussière. بعد نغطيو الطنجرة باش السخانة ما تطيحش برشا وخاصة باش ما تطيحش شوية غبرة فيه الحليب. بعد ربع ساعة جا وقت باش نحطو البريزور، ولكن نثبتو قبل ساعة نجمو نلقاو تفشة، دونك نحيوها قبل ما نزيدو البريزور. Ensuite c'est le temps d'ajouter la présure. Mais avant on vérifie s'il n'y a pas une poussière comme dans ce cas. On remue pour dissoudre la crème qui s'est formée à la surface. نخلطو باش الكريمة اللي تكونت على الحليب ترجع تتخلط مع الحليب، ومن بعد نزيدو البريزور اللي هو زادا مخلط مع ماء معدني ونحركو مدة 30 ثانية، ومن بعد نركحو الحليب ونغطيوه ونخليوه ساعة من غير ما يتحرك. Après avoir mélangé la crème avec le lait, on ajoute la présure qu'on a diluée dans un peu d'eau minérale. On mélange pendant 30 secondes, on stabilise le lait et on laisse 1 heure sans y toucher. بعد ساعة نثبتو اللي الرايب تكون بالكدا. Après 1 heure, on vérifie que le cahier s'est bien formé. On le teste, il est bien ferme. نقصوه قوالب كبار شوية ونخليه يرتاح 10 دقائق. On le coupe en cubes assez gros et on laisse reposer 10 minutes. قصان الرايب يعاوننا باش نقصو من الميس تاع الجبن ويعاوننا زادا في تعبية القوالب. Le fait de couper le cahier en cubes va aider le petit lait à se dégager. Et ça nous aide aussi au moment de remplir les moules. La première étape est terminée.
On retrouvera donc la suite dans une deuxième vidéo. المرحلة الأولى كملناها، نتعداو للمرحلة الثانية في فيديو أخرى. شكرا. Merci.